ಹೀಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನೆಹರು, ಮಣಿಪುರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾತಿನ ಬಾಣವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತಿಗೆ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಲೋಕಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ. ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है. दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है. अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते. आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो. सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया. ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए. ये जाति जनगणना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿನ ರಾಜನಿಗೆ ಜನರ ನಡುವೆ ಹೋಗುವ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಕಾಲೆಳೆದರು. एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी. राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था. ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं. लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಹರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವ ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರು. आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं. 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया. अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है. कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है. ತಮ್ಮ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿರಂತರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಲ್, ಹತ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಛೇಡಿಸಿದ್ರು. प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता. शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है. ಸಹೋದರಿಯ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Excellent speech, very good. All the facts she put before the government. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲೇ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಬಹುದು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18.